नाम बोलो। हाँ बेनाराम। कहाँ से हो? राजस्थान। राजस्थान। यहाँ पे कैसे कचरा फेंकने के लिए आए? तो हमारा बोला उधर डालने का कचरा इसके लिए। कौन बोला? उधर से नहीं रुक, उधर से बोले तो कौन बोला? कौन इधर आके फेंकने के लिए? विजय। विजय? विजय कौन? वो हमारा पत्र है। वो कहाँ गया पत्रम? वो राजस्थान का ही। वो राजस्थान का है। वो बोला कि यहाँ पे फेंक दे। पहली बार आया फेंकने के लिए? इससे पहले भी आया? पहली बार आया। हाँ हमारा कचरा है नहीं, दूसरा कचरा घर का वो जलाते हम लोग, पहले ही क्या इसके लिए इधर डाला। इधर डालने को बोला। अच्छा, काम कहाँ पे उसका चालू है? वो घर का है, वो काम नहीं उधर घर का तोड़ा ना इसके लिए। वो उसका घर का काम चालू है। अच्छा, चल ही गाडी आता अटॅच करून खंय व्हरतले? अंजना पोलीस स्टेशन। अंजना पोलीस स्टेशनार व्हरतले। कोणे कॉल केल्लो तुमका? विलियम म्हणून। विलियम म्हणून त्याने फोन केल्लो कितें म्हणून? की गार्बेज डंप करता गाडी धरल्या म्हणून। ओके, मागीर त्यांनी कॉल केल्ल्या प्रमाणे आमी आतां हांगा येयल्या। पळयता जाल्यार गार्बेज न्हू ते आतां हे आमचे प्लायाचे हे उडयतात ते आतां हे केले, ते आतां भरता आनी तांकां पुलेन एज पर PI तेका पुलेनार वतले। कितें आहा तेचें इन्वेस्टिगेशन करता। कितें आसा गार्बेज? घराचो कचरो आहा? ते प्लाय घराचो काय कहो कळना, प्लाय आहा ते सगळे प्लाय आहा। प्लायाचे काम केल्लें। आणि हे डंपिंग खंय जाताले? डंपिंग गणेशपुरी हाऊसिंग बोर्ड। आणि गाडी एक तेजे भितर सगळो कचरो आसलो, सो वद्दो तेंच्यानी कचरो हाला उडयलो आनी वद्दो सगळो कचरो आहा। हांवें ताका धरले आनी गाडयेक सांगलें बाबा हांगाच राव। हांवें समजा पुलिसांक फोन मारून पुलिसांक आपयले आनी सरपंचाकूय फोन केलो हांवें, सांग बाबा हांगा कचरो उडयता। सो मागीर हांवें एका सांगलें बाबा हांगा तुमी कितें करता, कित्याक उडयतात? ना म्हणटा तो कचरो न्हू म्हणटा। हांवें म्हणलें हो कचरो न्हू जाल्यार म्हणल्यार वरान तुज्या घरा उडय सगलो, मागीर कळटलें हो कचरो हो कितें पळय तो। आमी हांगर सद्दां हे कचरो भरतात आनी हांगर हाडून कोण कोण उडयतात। हावस टू हावस आमी गार्बेज कलेक्शन करतात। तरी पूण जरी ह्यो आतां कोण विजय म्हणून कोण एकलो राजस्थानी कोणाचें काम केलां हें आख्खें प्लायवुडाचें आनी कचरो हाडून आमकां म्हणजे हेंच्यांनी भायल्यांनी हांगर येवपाचें, काम करपाचें आनी उडोवपाचें आनी कचरो आमी भरपाचो हेंचो। आतां हांवें पुलिसांक आपयल्या आनी पुलिसांक सांगलां तुमी एक्शन घेयात, गाडी तेंची हें करात, पुलिशेन व्हरात आनी थ्रू पंचायत पासून हांवें आतां सरपंचाक फोन केल्लो, सो फाल्यां तांकां आमी फायन मारतली। पंचायती तर्फे कितली फायन आसतली? आतां सेक्रेटरीक विचारता न्हू कितली मारी आनी कितें कायद्यान बसता ती मारतलो तो सेक्रेटरी। ओके, कितें सामान आहा आतां घेवन येयला पळय तो? सगलो कचरो पळय तुका कळटलो, प्लायवुड आनी कितें सगलो पळय तो सांगता ओनर म्हाका तो कचरो न्हू। ओनर सांगता? ओनर सांगता कोण विजय म्हणून राजस्थानी। आतां पुलिसांक आपयल्या, आतां पुलीस कितें एक्शन घेता तें पळोवया। हांवें तेजें नाम गाडयेचो फोटो काडला, तेजो फोन नंबर घेतला। तो पुलीस कितें म्हणटा तें हांवें सांगलां पुलिसांक गाडी व्हरान पुलीस स्टेशनार दवर, जे मेरेन ते आमची फायन भरिना पंचायती ते मेरेन गाडी सोडप ना। सो विलियम बाबा, ही सद्या आतां अटॅच केल्ली आसा आनी जो मेरेन ते फायन भरना तो मेरेन ती गाडी सोडचे ना तुमी? पळय म्हाजो पुलिसांक एकूच रिक्वेस्ट, आयज आयतार हांवें सांगलां तुमी गाडी पुलीस स्टेशनार दवरा, जे मेरेन ते पंचायतीची फायन भरिना ते मेरेन गाडी सोडप ना आनी कितें तरी हेंचेर ऑफेन्स लावंक जाय, रजिस्टर जावं नाल्यार फाल्यां आयज हांगर उडयल्या फाल्यां आनी ही उडयतले। हे राजस्थानी येतले हांगर काम करतले, हेंची गार्बेज आमी घेवपाची। सायनबोर्ड बद्दल कितें म्हणूंक सोदतले? कसले सायनबोर्डान तुका जाय? गार्बेज हे जाय खंय तरी सगळे कडेन। पळय एक तुका सांग न्हू, आतां तूं तर ते म्हणशाल गार्बेज सायनबोर्ड आमकां सगळ्याकूच घालचे पडले। एक हिजोरूय मेवता, जर कोणूय कितें उडयता मरे, आमच्या दारान जाल्यार आमच्या दारान उडयता, मान्य जाल्यार हिजर मातशें कितें झाडां दिसली जाल्यार टक करून उडयली, बाजारान जाल्यार बाजारान उडयतात मरे, सगळे कडेन उडयता। कितें मेसेज दिवंक सोदता? सायनबोर्ड मारतले, आख्खे शोले सायनबोर्ड मारचे पडले मरे। जो लोक आतां गार्बेज उडयता कितें मेसेज दिवंक सोदता तुमी?
मेसेज आनी कितें दिवपाची हे तर हे भायले येवन तर कितें उडयता जाल्यार कितें उरला तो गाबेज न्हू म्हणटा हांवें सांगलें अरे व्हरान तुज्या दारान दवर न्हू गाबेज जाली लोकांच्या हितून कित्याक घालतात तुमी सो हेका आयज कितें आहा ती फायन आहा पळय ती बसतली बसोंकूच जाय आनी फाल्यां आमी फायन मारतले थ्रू पंचायत सो म्हाजो रिक्वेस्ट पुलिसांक जे मेरेन जे आमचे पंचायतीचे फायन हें बरयना ते मेरेन ही गाडी सोडप ना आनी केस रेजिस्टर जावंक जाय हेंचेर